Mayong adlaw mga igsoon ko diha kang Kristo. Kini atong special live coverage and sa 9th Parochial Fiesta sa St. John Paul II Parish diri sa Los Amigos, Tugbok, Davao City. Nining santos na misa atong iapil sa atong mga pag-ampo ang mga mosunod nga intensyon. Mga pasalamat. Gihalad alang sa 10th birthday ni Maclo Deon Avila ug alang sa memorial feast ni St. John Paul II. Pasalamat nila ACD Family, J-Rog Marketing, B-Pen Trading, Bernard and Rose Enriquez, for all the blessings and graces for the Company of Active for the 38th year anniversary offered by Active Family. Gift of life for all birthday celebrators of Our Lady of Manawag Prayer Community devotees and members for the month of October. One Cycle Mile Corporation, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and family, Norma Villegas and family, Mr. and Mrs. Rolando and Leonora Lim and family, for good health, guidance, and blessings of the family. Rafaelito de Luzon, Ronnie Duropan, DreamVet GPI and Donato Lalian and family. Our Lady of Lourdes Davao Multipurpose Cooperative shareholders. Didita Ibalio for recovery from COVID. Rito and Marina Upao and family. Mr. Jonald Rosal and family for all the blessings received and good health. Bernice and Tina Domingo. Gift of life of Mr. Giovanni Tidoy, Morning Star Printing Network. Special nga intensyon alang sa healing and fast recovery nila, John Francis Fuentes, Fred Jan Bongo, Girly Valiser, Maria Venus, for the guidance of the Holy Spirit in facing this pandemic and beyond, for the protection of the Catholic Church, for the grace of healing and strength of Chris May Bacali and children, for Senator Bato de la Rosa, for wisdom and guidance from above, for his and his family's protection, for healing, protection, and guidance of Sir Harold Bonhe, for the successful heart surgery and fast recovery of Kenneth Atanque, safety, protection of family frontliners, Brett Brian Atalan, J.R. Atalan, Brian Demetrio, and Geneva Otwell. Atong iampo ang mga kalag nila, Nixa, Digna, Arlene, Evangeline, Lope, Reynaldo, Manuel Kenneth, Edgardo Maria, Ligaya, Carlos Sr., Fructuoso, Antonia, Lourdes, Inalo, Macario, Hermania, Awa, Nang Loring, Nanay Solina, Nanay Sajong, Brother Salijay, George Sr., Edwin, Evelyn Porferio, Teresa, Nilia, Virgie, John, Emma, Fernando Jr., Ronaldo, Manuel, Frank, Vesminda, Gloria, Ignacio, Remedios, Esther, Ilomina, Diosdado, Elvi, Vivian, Porferio, Junisha, Renato, Marino, Manuelito, Artemio, Victoria, Pedro, Hernandita, Exuperio, Irenea, Josefina, Concepcion, Julio, George, Francisca, Divina, Lazaro, Benemerita, Conrado, Grace, Gloria, Las Viminda, Robert, Pilahio, Julito, Edna, Vince, Agustin Sr., Severina, Ignacia, Mamerto, Alvin, Ernesto Sr., Selvino, Aurora, Concepcion, Julio, Adoracion, Leosito, Catalina, Remigio, Rufina, Rosario, Alex, Petronio, Pelahia, Julio, Salvador, Corazon, Remedios, Nanita, Erico, Crescenciano Jr., Crescenciano Sr., Marina, Erlinda, Eugenia, Sofia, Amancia, Gloria, Henry, Atiliano, Patricio Sr., Cecilia, Maria Celina, Jose, Jovi, Crescencia, Dominador, Victor, Mariano, Raul, Josefina, Maxima, Salvacion, Francisco, Vince, Norma, Patricia, Casiano Sr., Nolly, Julius, Chavi, Bernandita, Catalino, Modesta, Allen, Alvin, Corazon, Seferino, Rosalia, Demetrio Sr., Gloria, Rodolfo Sr., Lucrecio, Vonsairil, Leonardo Demosthenes, Manolito Amorado, Alberto alang sa death anniversary, Rolando, Jacinto alang sa birthday, Piansoy, Florida, William, Cording, Sutimlay, Silveria Aida, Leonarda, Simplicio, Wilfredo, Arturo, Maria Teresa, Paula, Leopoldo, Margarita, Federico, Mary Margaret, Luisito, Ernie Dave, ug ang tanang kalag na atong gihandom ni Santos na misa ug ang tanang kalag sa purgatorio.
Sulod usab ni ining atong special live coverage sa 9th Parochial Fiesta diri sa St. John Paul II Parish, Los Amigos, Tugbok, Davao City, paghimuon usab ang installation sa bagong kura paroko niining maong parokya, Reverend Father Russell Bantiles. Ug ang mangulo niining maong selebrasyon mao si Most Reverend Romulo G. Valles Didi atong Arsobispo sa Davao ug CBCP President. Mga igsuon kudiha ni Kristo, maing buntag sa tanan. Karon atong sa ulugon ang ikasiyam nga tuig sa kapistahan sa atong patron, San Juan Pablo II. Si Karol Józef Wojtyła, natawo sa Polonia sa tuig 1920. Mieskwela pagkapari sa tinagong paagi panahon sa gyera, samtang nagtrabaho sa usa ka faktorya. Nahimong arsobispo sa Krakow sa tuig 1964 ug kardinal human sa tulo ka tuig. Sa tuig 1968, gipili siya nga Santo Papa, ang unang dili Italiano nga papa, sukad sa 455 nakaanyos ang milabay. Usa sa pinakadugay nga nag-alagad sa Santo Papa sa simbahan, si San Juan Pablo II,
Nakarecord isip leader sa kalibutan nga may pinakadaghang biyahe sa kasaysayan. Isip nakatambong mismo sa Segundo Konsilyo Vaticano, iyang gipadayon ang reforma sa simbahan, pinaagi sa iyang Kristohanong humanismo, ang pagtulunan nga naghatag og importansya sa pamilya ug dignidad sa kinabuhi. Gimugna niya ang World Youth Day nga naghatag og dakong pagtagad sa mga kabatanunan. Nahimo siyang instrumento sa pagkahagba sa komunismo sa silangang Europa ug iyang gipauswag ang dialogo tali sa tanang relihiyon ug kahiusahan sa mga Kristiyanos. Siya ang Santo Papa nga may pinakadagang gihimong mga beato o santo sa simbahan. Namatay siya sa bihilya sa kapistahan sa Diyos noong Kaluoy o Divine Mercy Sunday sa tuig 2005. Atong sa ulugon kining santos nga misa nga puno sa gugma uban sa atong halangdong arsobispo Most Reverend Romulo G. Valles, D.D. Palihog manindog ang tanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaakan ninyo. Manausab kanimo. Sa dakong kalipay mga igsuon, nagsaulog kita karon sa ikasiyam nga piyesta ini maong parokya pagpasidugog kang St. John Paul II. Ug usab laing kalipay karong adlaw nini atong piyesta mao ang atong pagdawat sa bag-ong kura paroko ug diha sa pagdawat dakong pasalamat nato sa mubiya nga kura paroko dinhi sa atong parokya. Aron maandam kita arang ini santos nga misa, maginusol kita sa atong mga sala, mosaligay kita sa kaluoy pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako ug dako iyamot. Sa ura-una, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Nagdait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya, Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos ko. Ikaw lamang ang labing alangon, O Hesukristo, tuban sa Espiritu Santo, diha sa himaya. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug walay kinutuban, nga nagbuot nga si San Juan Pablo mangulo sa dibuok mong katawhan, ug nga maghatag siya sa pulong ug sa panig-ingnan tungod sa iyang pangama. Bantayi ang mga magbalantay sa imong simbahan uban sa katawhan nga imong gitugyan kanila, ug tultuli sila diha sa dalan sa kaluwasan nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Tungod niini nagampo ako sa Amahan, nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa iyang kadato ug kahalangdon, lig-unon niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong pagtuo, aron malig-on ang inyong gugma, ug uban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamugahom sa pagsabot sa kalapad ug kataas, sa kahabog ug kalawom sa gugma ni Kristo. Hinaot paunta nga masayod kamo sa gugma ni Kristo. Bisan tuo dili gayud kini masayran sa hingpit, ug sa ingon mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios. Daygon ta ang Dios kan sanggahom ania kanato, ug arang makahatag og labaw pa kaysa atong mapangayo o mahuna-huna. Daygon ta siya diha sa simbahan ug diha kang Kristo Jesus hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.
kaayo sa Ginoo. Pagsadya kamong mga matarong diha sa Ginoo, ang pagday gikan sa matarong sibo gayon. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, sa lirang nga napulog kuldas, awitang iyang kadayganan. Kay matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigugmaon siya sa husto ug sa matarong, sa kaluoy sa Ginoo puno ang yuta. Apan ng laraw sa Ginoo nagabarog hangtod sa kahangturan. Ang tingwa sa iyang kasing-kasing latas sa tanang kaliwatan. Wala nang nasud kan sang Dios, mao ang Ginoo. Ang lungsod nga iyang gipili aron maiyang kabilin. Apan tan-awa ang mga mata sa Ginoo, gisud-ong kanila nga madlukon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon ug pagamping kanila bisan sa tinggutom. Ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan, ug pagkaayo unta kun kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton, ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako
aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan. Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala, kundili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin, 3 batok duha, ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki, ug ang mga anak lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babayi, ug ang mga anak nga babayi makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babayi makigbatok sa iyang mga binalayi, ug ang mga binalayi makigbatok sa ilang ugangang babayi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon kong kaparian, mga dunay mga madre, mga religious, mga devotees ni Saint John Paul II, Saint Pope John Paul II, mga parishioners dinhi sa atong parokya nga nagpiesta karon, ang atong mulakaw mubiya ng akura paroko si Monsignor Matt, akong giimbitar siya nga mumisa niya sumala sa schedule. Kamo na lang bishop, mamit na siya karon na minaw. Unya ang atong dili madugay atong minutos na lang atong dawaton nga bag-ong kora paroko. Karon dako akong kalipay nga mahiuban kaninyo karong adlaw nining fiesta. Nasayoy kitang tanan nga I think we will remember these fiestas. Dili lang kini tungod kay mingon ta, kay akong tatay kaniadto, akong nanay mingon, niadtong panahon sa gira, pirmi kina. Nya kung di na gira siya, atong peace time. Ilang alang human sa gira, peace time. Unya kung panahon sa gira, may numdum na pud kita years after, niadtong panahon sa pandemya, niadtong panahon sa COVID-19, wala namin niya anak, kuno anak mo, pero kamo na po'y upaw. Nya, talagsaon gyud ni atong pagsaulog karon nga ingon ini kini, apan salamat sa Dios sa akong suri-suroy nga pagfiesta sa pipila ka parokya na nining kanaging nakapista man niyaman ang kura paroko Santa Ana nagfiesta mi pero online ito sa chapel sa Archbishop's residence. Kay I think at that time dili pa pwede ang social distancing sa church, no? Online pa lang. Pero nining gitugot na nga makasuroy na, kunya lagi, makasulod na kita sa simbahan, public assembly. Na-notice na ko nga naagyoy timaan, sama karon ay timaan gyud nga ang mga tao puno sa pagtuo. Naginamhinam gyud nga bisan murag mingaw tatanawon hilang, pero all of us gibati nga dili mingaw, napugan nami karon kay musimba gay kita. Musa salamat sa maong pagpadayag sa pagtuo, salamat sa gasa sa pagtuo nga inyong gihuptan og maayo. Nining atong piyesta karon pagpasidungog sa usa ka modern day saint. Kana bang taga karon ba? Taga tuwa kay kitang tanan man, bisag doon natin bagong Santo Papa karon, pero I am very sure nga daghan ka nato ang dunay mga batan-on karon nakaabot pa gyud mo kang Saint John Paul II. Siya ang Santo Papa sa atong kapanahunan.
Kada sa ulog nato sa simbahan, kalipay man o kasakit, pero karon kalipay ining piyesta. Pero may gyud ang centerpiece, ang sentro gyud kada ulog sa ulog simbahan mao ang Santos nga misa, Santos nga Eucharistia. Sigurado ako si Saint John Paul II malipay nga malitok ining dili takos nga obispo ninyo. Malipay siya nga. Mingon ko nga, ayaw gyud in taon kalimti ang Eucharistia. Ayaw ibaliwala ang Eucharistia. Kanunay maningkamot kita usahay Domingo, unsang rason murag half lang atong atensyon, pero natural ka na, pero ibutang sa paningkamot nga atong mahalon ang misa, ang Eucharistia. Malipay si John Paul niya na kay number 1 sa iyang kinabuhi ang pagsaulog sa Eucharistia. Naminaw mo sa Salmo, sa atong piyesta karon nindot, puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Wow! Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Una, ang kaayo sa Ginoo gipadayag diha kang Hesus, atong manunubos. Unya, wala lang siya nasinati sa katawhan sa iyang mayroon ta mubo nga panahon din sa yuta, 33 years. Apan, puno ang yuta sa kayo sa Ginoo, yang gibilin ng Eucharistia. Ang Eucharistia siya ang the most nga pinaka perfect nga representation sa kaayo sa Ginoo, Jesus Christ. He is in the Eucharist. Ay mo kalimot, Roman Catholic Church, ambot lang ka, kita rin may tuman pag-ingon, buhata kini, tiwasa, buhata kini sa akong aber, kinsa tighimo, anak. Higugmaa ang Eucharistia. Tungod kay diya sa Eucharistia, mao ang buhing kamatuoran og timaan nga ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Sigurado ko malipay si John Paul ni ana. Unya, sumpay ni ana, napailaing nindot, puno ang kaayo sa tagdagana daghang rason, pero si Jesus, isip anak sa Dios, diha sa Eucharistia, ang magsaulog sa Eucharistia, ang simbahan, di ka makaunahuna og lamesa sa iyo sakripisyo sa Eucharistia, unya watay labot. Always na. Kung moingon ka, dunay misa, dunay simbahan. Dunay simbahan, dunay Kristohanong katilingban, dunay Catholic Church, always dunay Eucharistia. Di nimo mabulag. Busa, ang laing, ingnon ta, timaan sa kayo sa Ginoo, mao ang atong pagkasimbahan. Kita nga nagsimba karon. Pagkanindot, taghantag mga kadlukan sa kinabuhi apan. Salamat sa gasa sa pagtuo. Unya ka ng gasa sa pagtuo nga atong gisaulog dinhi sa misa, tungod kay lagi ang misa balik na puta si Jesus. Mao man ang pinakanindot nga timaan nga pinalangga kita sa Dios. Unya, kini si Saint John Paul II, di pa siya santos, panahon siya Santo Papa, kabalo ang mga pari, takan siya pagpanudlo nga gihimo. Pagpanudlo sa various ways. Pero, usa sa mga landmark niya, daghan siya ambot doon na ba nag-ihap, pila sa gitawag og encyclicals. Kanang official nga sulat, encyclical, alang sa simbahan. Usa sa mga bantugan kayo, ako at least di ko makalimot, kang uban makalimot ko, pero kaning encyclical Santo Papa, igsulat ni John Paul II, Pastores Dabo Vovis, correct ba ko? Basig kuan ako, na stroke ba ko nakalimot. Di si Benedict ng sulat anak, no? Si John Paul II. Usa ka sa kinabuhi sa maong Santo Papa nga santos karon, iyang gipakita ang kaayo sa Ginoo, puno ang yuta sa kayo. Pinagis sa mga shepherds. Gikuha ni John Paul II ang linya gikan sa Old Testament.
the great promise of the Lord nga atimanon ko kamo, maayo ako da. Puno ang yuta sa kayo sa Ginoo. Gikuha ni John Paul ang promise sa Ginoo sa Old Testament. Pinaagi sa baba ni Propeta Jeremias. I will give you shepherds after my own heart. Halain na po na. Eucharistia, simbahan, yung ingon si John Paul, laing timaan sa kaayo sa Ginoo, I will give you magbalantay. Ayaw kabalaka. Busa nining higayon na sa inyong piyesta, misantop ka na nako, Father Russell, Father Matt nga naminaw karon, na usa sa mga kaayo sa Ginoo is the reality and the gift of the priesthood in the midst of the church. I will give you shepherds na magbantay ka ninyo. Nining misa karon katong naanad ka man Senior Matt, goodbye kita kaniya, magpasalamat kita kaniya, o pinaagi kaniya, magpasalamat kita kang Lord, nga tinuod diha kang Monsignor Matt, nakita nato ang ingon ni Saint John Paul II, I will give you shepherds na magbantay ka ninyo. Unya, Archbishop, tinuod na. Pero kwaon man lang mo. Wa na may shepherd. Kay si Monsignor Machiavello mo, bisag bata pa siya nako, maguwang kay nako na. Pero tiguwang ko tanaon niya. Pero wa na intaw na siya, may edad na, ingon si Monsignor Mat nga, mangita na po siya laing apostolado sa pagkapari. Mo retire na siya, muhunong na siya ni regular nga appeal nga asa i-assign nga parokya. Mupadayon gyapon siya sa pagka-shepherd dito sa lahi nga paagi. Umaw ka na ang rason nga mobiya na siya dili sa pagkapari apan moadto siya sa laing pagpangalagad. Unya sa itong buhaton, Pastores Dabo Voves, I will give you shepherds. Nana po i-supply. Si Father Russell. And you know what? Usa sa mga importanteng bantayan ninyo, ang mga pari, pamagiskotag, John Paul II, Santos o Santo Papa, ang mga pari, sumpay sa obispo. Sumpay sa obispo. Mamina mo sa ordinasyon, klaro kayo na, ang among pagpaka-shepherd, intertwined, kauban sila. Unya, ang akong pagka-shepherd, sumpay sa Santo Papa. Sumpay Santo Papa. Sumpay gina. Ambot o ubang grupo na ba ingon ana. Kita, Roman Catholic Church, ang mga obispo o ang mga pare nga sa kwan pa, sa binulanon pa, sumpay tinae sa mga obispo, mamanay expression ang mga pare, ang obispo, nahilambigit yun since the beginning with the Pope and the successor of Saint Peter and successor of the apostles. Busa, pasalamat kita Monsignor Matt, na si Father Russell, the priesthood will continue here in your community. Ug kana timaan sa kaayo sa Ginoo. Nining misa karon magampo kita uban sa pangaliya ni Saint John Paul. Mag-ampo kita alang kang Monsignor Matt sa dakong pagpasalamat. I will pray for him. Nakita mi karon, ili pa lang dugay. Mag-ampo kita sa atong yang, I'm sure energetic nga parish priest. O mag-ampo kita alang natong tanan. Magdungan kita kada adlaw nga manghupaw og mangaliya sa Ginoo, mingon sa Ginoo. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. O padayon ako sa pamalandong karon kay muli man ta magdali siya karon. Nagtulo ka butang ba? Sumpay niya, tulo ka butang. Sibo sa kinabuhi ni John Paul II, Saint John Paul II. Murag usa ka butang niya dunay tulo ka punto. Moagri ang mga pari Pero this can be said of many popes, pero agri ang mga pari, si Saint
John Paul was a great teacher. He was a great magtutudlo in the real sense. Mao po na ang mandato sa tanang ordained ministers. Priest, prophet, and shepherd king. Prophet magtutudlo sa pagtuo. He was such a great teacher. Una, unsang puntuha sa iyang pagkanindot nga shepherd teacher. Magbalantay nga maimutudlo. Una, pinagi sa itong nabati sa unang pagbasa, sulat ni San Pablo nga to sa taga Epeso. Nga si John Paul, if you read his writings, basahon nimo mga sinulat, mga gipanulti niya sa mga walin niya. Kanunay sama ni San Pablo, a great teacher. Kanunay siyang nagapabuhi sa pagtuo sa katawhan. In the middle of their misery, in their problems, in their hopelessness, si John Paul sa hopelessness sa karon nga kahimtang. I remember, ampot ko siya kauban ko mga pareha, wala pa ni, no? Sa dihang mi ani si John Paul, katuning ani siya sa Davao, during martial law years sa Davao. Oh, kay conscious naman ako kay pare naman. Those who could read keenly, kana yung matuhog yun nila, makuha nilang unsay gipa, nagpahipi nga gipasabot niya ba sa mga linya sa iyang wali. Oh, he was greatly encouraging to the people of the Philippines during our ordeal, sa atong distress, sa atong pag-antos kahadlok panahon sa martial law. Oh, everyone was waiting what John Paul would say in different parts of the country, Davao, Bacolod, in many ways. Dili lang Ginoo sa kapanganuran, no. He was a great teacher. Matod sa unang pagbasa, aron makaila kita, bahalag dili kay hingpit, ingon ni San Paul, si San Pablo, bahalag dili hingpit, makaila kita sa kaayos sa Ginoo. Bisan ngit-ngit ang atong kahimtang, bisan COVID-19 ang atong kahimtang. Ingnon ta. John Paul was a great teacher. But second, timaan siyang pagka-great teacher, dili lang nga murag igo man, pero makasmile pita. Usahay, si John Paul, murag ka makurat. Meaning, si John Paul sama sa Ebanghelyo, nagibasa na to, di ba? Nagkabulag-bulag usahay, tungod kay mutudlo siya, so, katong tudlo nga general, pagpagana, pagpaligon, no? Pero si John Paul, mutudlo po sa ikaduhang mudo nga, bantay mo, kay sayop gina. Bantay mo, maimperno gin mo ana, ha? Kay nya lisod ba na isulti nimo? I can speak for myself kay pasig may ubos. Nga inundan kasab-an ko, na insulto ko. John Paul, dili gyud magduwa-duwa. Of course, he tried his best nga dili kayo sakit, pero John Paul would say things. Unsay namati ba ko? Unsay gisulti niyo sa introduction? Instrumento siya sa pagka-bungkag sa communist regime sa East Europe, di ba? Man pa si una. Nganong instrumento man siya? Doon na ba day army si John Paul? Wala. Pagpanudlo, pagpasabot, labi na pagpasabot nga anchored on the teachings of the scriptures, teachings of the church, nga kining style dili maayo, meaning katong giingon sa introduction, kaluoy sa Dios, nawad-an og gahom, nawad-an og grip ang regime sa communism sa Europe. Mato yung pagbasa. Teaching, bisan lisod, bisan masabtan nimo nga giingnan kita nga dili na maayo. That requires courage. So, buotan nga magtutudlo, apan usab isog nga magtutudlo.
Dili mo atras nga magtutudlo. Mga igsoon, kining duha ka matang sa pagpanudlo. Pagpanudlo ni sa kasamtangan, sa karon, sa atong kinabuhi. Pero doon ay ikatulo nga pagpanudlo ni John Paul nga naglisod ko saon ako pag-explicar kaninyo apan mensahe gyapon alang kanatong tanan mga pastores o mga laiko. Ako ning nakadungog na sila mga pare istorya. Akong kini ikatulo nga pagpanudlo, akong isulti pinagi sa istorya kang John Paul. Usa ka adlaw niya na, kan pa si ato well pa. First visit sa US. First o second visit niya sa US. Unya, askil pa si pag-ayo. It was a very heavy day. Schedule ba? Formal schedule. Adto sa White House, Congress, the usual. So usa ka Santo Papa, labi kay mga in English, maayong ba sa in English, pero basta medyo stressful day. At the end of the day, klaro kayo ang naong ni John Paul, kuha na gyud. Kung saan nasa batanon karon o kaya lobat na kaayo ang iyang naong labot. Yeah. Giguide siya sa Cardinal of Washington, D.C. at that time. Sa Cardinal, gidala sa ato na matulog sa murag Archbishop's residence. So giguide siya, siyempre limousine, abot paguman, abot, klaro kasi, murag after ni state dinner, I think, there was a state dinner, ikapoy na taon si John Paul. Niya, abot sila sa balay, ningon, wala, lubat na yung naon niya. Ningon si John Paul sa Cardinal siya, can you lead me to the chapel? Oy, ingon ang Cardinal, yes. Ang Cardinal, nagtuo nga, pag-abli sa chapel, gawas na. Pagsulod sa chapel, ning luhod si John Paul, ning luhod po ang Cardinal. Ang Cardinal, utro pong ikapoy. Pagluhod, ingon ang Cardinal siya, di pa mo tindog. Katulgo na po siya. Maglubat maning naong ganina. Iyang gipasiplitan si John Paul. Ang naong ni John Paul. Nihayag ba? Nawala ang kakapoy. As if si John Paul nakakitag amigo. Si John Paul nakakitag talanawon. Ang heaviness, ang kabugat sa adlaw. Pagluhod ni John Paul at tubangan sa tabernakulo, murag nakabag-o sa iyang disposisyon. Kung ako'y pasultion, ingon ang kanang murag, kakita siya langit ba? Ang Cardinal naglingo-lingo. Talagsaon ni nga leader. Unsa nga pagpanudlo, even if si John Paul II was truly very much teacher and guide sa atong kasamtangan, present situation, John Paul also was a teacher about heaven. Ngunit konklusyon sa Cardinal, after the many things today, at the end of the day, sa purma pa lang ni John Paul, ang iyang teaching brings us to dream, damgo, to thirst, o mag-ambisyon, magtinguha sa langit, kamoy atong destinasyon. Mga igsuon, nining santos nga misa karon, magampo kita alang sa atong bag-ong pare, sa miagi nga pare, kay mao man na ang ilang pagpanudlo. Padre Rasil, mao na. Ang ending ani nga padulong tag langit. Magampo kita alang natong tanan. Sigurado ko nga si Saint John Paul II will be with us and will intercede for us as we honor God and praise God today through Jesus and through Him as our modern day saint. Viva Juan Pablo, atong patron.
Karon, magbuhat na ang pag-instalar sa bagong kura paruko sa parokya sa St. John Paul II. Hinigugma ko mga igsuon, tungod kay ako naglantaw man sa inyong panginahanglan nga pastoral o nagasalig sa katakos ni Padre Russell Bantiles, isip kura paroko. Ako karon magpadayag sa dakong kalipay sa pagtudlo kang Father Russell, isip inyong bag-ong kura paroko. Busa akong hangyoon ang atong Chancellor sa Archdiocese sa Davao, si Monsignor Jaime Gamboa, sa pagbasa sa akong sulat nga nagtudlo kang Padre Russell nga bag-ong kura paroko dinhi sa inyong parokya. Atong paminaon karon si Monsignor Jaime Gamboa, ang Chancellor sa Archdiocese of Davao, sa pagbasa sa appointment letter. Archdiocese of Davao Appointment Letter 1 September 2020. Dear Father Bantiles, the peace of Christ. During this time of pandemic, we all know that meetings or consultations are difficult to convene. However, I am able to constantly consult with our 3 vicars general, and one of them is also at the same time our episcopal vicar for the clergy. It is with several consultations with these 3 personnel, and after discerning the pastoral needs of the faithful, that I am appointing you pastor of St. John Paul II Parish at Los Amigos, Tugbuk District, Davao City, as its own shepherd under the authority of the incumbent Archbishop. As pastor, you are to exercise pastoral care in the community. You are to carry out the duties of teaching, sanctifying, and governing according to the present pastoral thrust of the Archdiocese, in cooperation with other priests and with the assistance of the laity. I ask you to review Canons 528 to 535 of the Code of Canon Law for your proper guidance in the exercise of your rights and duties in this office. This appointment is to take effect on October 2, 2020. Please note that you continue the unfinished term of your predecessor, Reverend Monsignor Martiniano Gorgonio, whose term was valid for 6 years. This appointment can be renewed or can be extended until your new assignment will be given. I entrust you to the maternal care of the Blessed Virgin Mary, Mother of Priests, that she may be your model of integrity, your inspiration, and your protectress in the service of the local church. Signed, Romulo G. Valles, D.D., Archbishop of Davao. Timbailan sa atong pagdawat, mamakpak kitang tanan. Karon, ang obispo mo presentar sa pipila ka mga sakop sa kapilingban sa parokya sa St. John Paul II. Gihangyo ang mga miyembro sa Parish Pastoral Council sa pagtindog. Padre Russell, mao kini ang mga miyembro sa Parish Pastoral Council sa parokya ni St. John Paul II. Gipili sila uban sa pagtuo pagsalig sa ilang kahanas ug sila mutabang ug mutambag kanimo diha sa imong pag-atiman nining maong parokya. Sa kanunay, pamati sa tambag nga ilang ihatag. Mga hinigugmang miyembro sa Parish Pastoral Council, ako nagasaad sa pagpangayo sa inyong tambag ug paggiya diha sa espirituhanon ug tawhanon nga pag-amuma nga akong pagabuhaton diha sa akong pagdumala niining parokya.
Gihangyo ang mga pangulo sa mga gagmayng Kristohanong katilingban sa pagtindog. Father Russell, mao kini sila, nagtindog sila, ang batasan nining gutlua, magtapok sa tubangan, ato nang gilikayan lagi kay social distancing, apan anaa sila, Father Russell, ang mga pangulo sa atong mga GKK, gagmayng Kristohanong katilingban. Muambit sila kanimo sa responsibilidad sa paghulma o pagtukod sa mga gagmayng Kristohanong katilingban. Dako ang akong kalipay nga ania kamo niining higayon karon sa akong instalasyon isip kuraparoko sa parokya sa St. John Paul II. Nasayod ako nga kamong mga pangulo sa gagmayng Kristohanong katilingban, adunay dakong kalabutan o responsibilidad sa pagpalambo sa pagtuo sa tanang mga binunyagan sa tanang mga GKK sa atong parokya. Gihangyo ang mga parish office staff ug ang mga kauban sa kumbento sa pagtindog. Father Russell, mao kini sila ang imong mga kauban sa opisina ug sa kumbento. Sayod ako nga doon na pagdagang mutabang niini. Ipaambit kining pag-alagad diha sa espiritu sa pagsalig sa usag-usa, sa hiniusang pag-ampo ug sa tininuod nga pagtagad. Nalipay ako og dako nga niya kamo mga naglihok sa opisina sa parokya ug sa kumbento. Kamo anaa sa akong kiliran sa adlaw-adlaw diha sa tanang mga lihokon sa parokya. Ang akong galipay inubanan usab sa pagsalig ug pag-ampo nga kamumutubo diha sa inyong paghigugma ug pag-alagad. Manindog ang tanan, ang atong bag-ong kora paruko, mangulo ka nato diha sa pagpadayag sa atong pagtuo. Ug human niini, maghimo siya og saluimne nga panaad. Hinumdumi akong igsuon, Father Russell, sa pagpadayon sa imong pagkamahigugmaon nga amahan, sa pagkamaaghop nga magbalantay ug sa pagkamaigmat nga magtutudlo sa imong katawhan. Aron imo silang madala ngadto kang Kristo nga maoy maglig-on kanimo sa tanan nimong pagabuhaton. Sanglit ikaw man ang magtutudlo sa pagtuo, giauhag ko ikaw sa paghimo sa propesyon o papadayag sa pagtuo uban sa katawhan nga imong pag-aalagaran. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya,
ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Hugot usab ako nga nagatuo sa tanan nga nahilakip diha sa pulong sa Dios nga nasulat o gitugyan diha sa tradisyon o gisangon sa simbahan sa solemne o nabatasan nga pagtudlo sa magisterium sa kinatibuk-ang simbahan. Ug sa makausapa, ako nagpamatuod inubanan sa mapaubsanon nga hunahuna sa mga pagtulunan nga gisangon sa Santo Papa ug sa mga kaobispuhan dihang ilang gipadayag ang kinatibuk-ang simbahan pinaagi sa ilang gisangyaw diha sa usa ka lihok nga makahuluganon. Ang obispo magdala sa bagong kura paroko aron sa pag-insenso sa ambo o basahanan sa pulong sa Dios. Ug humaniini sa pag-insenso sa altar aron sa pagpadayag sa kamahinungdanon sa iyang tahas sa pagdumala sa pagsaulog sa pulong sa Dios ug sa mga sakramento, ilabi na ang santos nga Eucharistia nga mao ang sakripisyo ni Jesucristo didto sa krus alang sa atong kaluwasan. Ang katilingban sa mga magtutuo, human mamati sa pulong sa Dios, mualirong sa altar aron ilang dawaton si Jesus diha sa santos nga pagkalawat. Karon, magpadayon ang atong santos nga misa, pinaagi sa pag-ampo sa katilingban, palihog manindog ang tanan. Mag-ampo kita alang sa simbahan o sa iyang mga pangulo, labi na sa atong bag-ong kura paroko karon, ug alang usab sa tanang mga panginahanglan sa katilingban. Sa matag pag-ampo kita moingon, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang kang Francisco, atong Santo Papa, kang Romulo, atong obispo, ug sa tanang kaobispuhan sa simbahan, nga unta sila magdala kanato ngadto sa usa ka matuohon nga pagpuyo sa santos nga pulong sa Dios. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang kang Padre Russell, ang atong kura paroko, nga unta siya magpakita kanunay og gugma alang sa katawhan nga sakop niining parokya. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi ang ang among among pag-ampo.
alang sa kalinaw ug hustisya sa kalibutan, ug alang sa kausaban ni adtong nagmatig-a sa ilang kasing-kasing, nga unta sila makabig ngadto sa matuod nga pagtuo ug pag-alagad sa uban. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa tanan nga migahin sa ilang panahon, suporta ug talento niining parokya, nga ang ilang pag-alagad ngadto sa simbahan makatabang sa pagsabot sa mensahe ni Kristo. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Sa kahilom, magampo kita alang sa tagsa-tagsa nato kakatuyuan. Mapaanguron nga Dios nga Amahan, ikaw nga nag-amuma ug nagtan-aw sa kaayuhan sa simbahan, pinagi sa paghatag kaniya ug mga kaparian nga magdumala sa imong pulong ug mga sakramento, hatagi kami og kalig-on sa pagsagubang sa mga pag-antos sa among pagtuo. Ug tabangi kami nga makasunod sa mga lakang sa imong bugtong anak, sa Jesucristo among Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod. Nagahalad kami kanimo Ginoo, ni santos nga misa, santos nga sakripisyo, ang among kasing-kasing, ang among kinabuhi, ug ang mga kalipay ug mga kasakit gihalad karon. Ikaw among halaran, ikaw among awitan, sa luma sa pagdaig, sa imong kagahuman, ang imong paghigugma, ang among gilauman, nga magdala ka namo sa tunhay kalipay sa kalangitan. Wala kami mahimo kung wala ikaw, ang among panlimbasog kalit lang mahanaw. Ayaw kami pasagdi, mahigugmang Ginoo, ang among mga gasa dawatag mahalaw, ug ang tanang katawhan darasaging harian, aron tanang binuhat may kahiusahan. Wala kami mahimo kung wala ikaw, ang among panlimbasog kalit lang mahanaw. Ayaw kami pasagi, mahigugmang Ginoo, ang among mga gasa dawatag mahalaw, ug ang tanang katawhan darasaging harian, aron tanang binuhat ay kahiusahan. Mga igsuon, magampo kita aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kambot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami kanimo
niining mga gasa sa pagdaig sa among pagsaulog sa piyesta ni San Juan Pablo II, pinaagi niini nagsalig kami nga malingkawas sa mga kadaot karon ug sa umaabot. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Marausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Juan Pablo II sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinagi sa iyang pangaliya nga magkapahimuot gayud kanimo ug busa uban sa mga santos sa langit ug mga angheles nagapadayag kami sa imong kahalangdon sa walay hunong diha sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagsangyaw kami sa imong kamatayon, ug nagmantala sa imong pagkabanhaw. Hangtod nga ikaw mubalik, ikaw Aron paghandom sa kamatayon at pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan,
niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahimpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ako nga imong ubos nga sulugoon nga obispo, uban sa tanang mga pari ug mga diakono. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Mag-ampo kita karon ngadto sa atong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut, dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloan kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami. Sa mga nagkasala ka namo, kung dili mo kami tugyan sa panulay, luwasa kami sa dauta. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kaimo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong pag-inigsuonay. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, kaloy kami, kaloy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, kaloy kami, kaloy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan na ipamulong lamang ug mamaayo ako. Magsaulog kita karon, sa kalipay atong ngawiton, kaysa kauhaw ug kagutom, ang Ginoo nagapakaon. Sa takna sa kawadon, ang Ginoo ang paglaom, na natong sa ulugon, ang gasang Diyos nun. Ani kami Ginoo, naghiusa kami sa pagtuo, pun-a ang among kasing-kasing, sa buhing tinapay Ginoo. Magsaulog kita karon, sa kalipay atong ngawiton, kaysa kauhaw ug kagutom, ang Ginoo nagapakaon. Sa takna sa kawadon, ang Ginoo ang paglaom, na natong sa ulugon, ang gasang Diyos nun. Gigutom kami Ginoo, dili lang sa yutanong kalanon, busga ang among kasing-kasing, sa imong langit nung pagkaon. Magsaulog kita karon, sa kalipay atong awiton, kaysa kauhaw ug kagutom, ang
Ginoo nagapakaon sa takna sa kawadon ang Ginoo ang paglaom na natong sa ulugon ang gasang Dios nun hatagi kami Ginoo sa matuod nga kagawasan kun ang among kasing-kasing sa imong kamatuoran. Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, sa pagdilaab pag-ayo ni San Juan Pablo, nining maong kainit sa kanunay, magtahan siya sa iyang kinabuhi alang sa imong simbahan. Itugot ng Eucharistia nga among nakalawat, maghaling unta diri kanamo sa kainit sa gugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manglingkod. Palihog manindog. Ang Ginoo atong daygon mga grasya atong naangkon pinaagi sa atong patron marasigon ug may gahom San Juan Pablo ikaw halangdon sa katarong ikaw sulundon uligon ang among pagtuo kami ampo sa Ginoo ang Ginoo atong daygon mga grasya atong naangkon pinaagi sa atong patron madasigon ang may gahom. Palihog manglingkod. Mayong buntag sa tanan. Tuguti nga akong pangayoon kining pipila ka gutlo nga magpasalamat. Una, usa ka dakong pasalamat sa Dios kay sa ika-15 nga katuig nga pagkapari karong Disyembre nahatagan ako og usa ka misyon nga mangulo sa usa ka parokya sa usa pa gyud ka patron nga akong nakita o nahimamat sa dihang buhi pa siya. 1995 seminarista pa ako sa dihang mianhi siya sa Pilipinas. 2002 nakita ko siya sa Roma sa pagkanunisar niya sa usa ka duol pud kayo sa kundughan nga santo San Jose Maria Escriva. 2004 nakita na po nako siya sa Madrid o sa 2005 sa iyang pagkamatay naordinahan ako nga pagkapari. Murag kung hunahunahon ako na siya nga mga panghitabo sa akong kinabuhi din ako ma-assign sa usa ka parokya kang kansang patron ako pang nakita sa buhi pa wala gyud laing eksplanasyon niini kundili grasya dakong grasya sa Dios.
usa ka dako usab kaayo nga pasalamat sa atong mahalangdon ug mahal nga Arsobispo, Archbishop Muloy, kay sa dakong pagsalig iyahang gihatag sa akong mga abaga kini maong responsibilidad, pero nasayod usab ako nga kinahanglan akong mutupong ni anang maong pagsalig bisan tuod og putot ko gamay. Salamat kayo Archbishop sa maong trust and confidence that I can be a pastor, a good pastor of this parish. Usa ka akong pasalamat, espesyal nga pasalamat kang Monsignor Matt Gorgonio sa iyahang pagbulig kanako sa transition, sa iyahang pag-orient kanako, pagpapaila sa kuha sa mga nagalihok dinhi sa maong parokya. Sulod na sa pila ka semana karon og kabalo ko naminaw siya kanato diha sa likod. Usa ka tan-aw na ko ni siya nga usa ka dakong utang kabubuton nga nahimong smooth kayo ang transition dinhi sa maong parokya. Salamat usab ako sa presensya sa mga kauban ng igsuong mga pari nga naa dinhi siguro aron magka-idea lang mo. Na dinhi ang ako ang dating parish priest sa Santa Ana. Kauban niya ang ako ang kauban sa Holy Cross of Davao College. Ang parish priest si Father Junar, unya si Father Eman ang corporate treasurer sa Holy Cross. Giubanan gyud ko nila diri, gihatod gyud ko nila. Paniguro gyud sila. Pero ningon sila nga nahimo na ring tradition bishop nga gikan Santa Ana moadto sa John Paul, napadungog na sila, no? Napo din niya mga kaubanan nako nga mga pari igsoon diha sa St. Francis Xavier College Seminary na ang rector nato si Father Orly, na atong procurator si Father Zeus, og na atong spiritual director si Father Chris. Naausab ako sa seminaryo nagtudlo og philosophy. Mao na nga nagkauban nato sila karon. Na diri ang kauban ng parisilingan, vicar sa Immaculate Conception Parish sa Mintal si Father Menying. Unya aduna pud tay og kauban nga duha ka mga pari sa AJC, mga silingan na pud nato diha nga mahimong kabulig nato sa sa sanctification nga buhat nining maong parokya. Daghang kayong salamat. Sa katapusan, nagapasalamat ako sa inyohang mainiton nga pagdawat kanako. Ganiha sa rito, adunay na mention nga, ang akong mission would consist of bringing you closer to Christ. Yan akong hinuklugan nga, si San Juan Pablo II, kining parokya ni San Juan Pablo II, mo lang niyang parokya nga, ang patron usa ka Santo Papa. Dini sa Archdiocese sa Davao. Kana nahimong significant para sa kuha tungod kay naata sa tradisyon sa Katoliko, natay giingon nga murag tema nga ginaingon sa Latin, ad Iesum per Mariam cum Petrum. Kung sa English pa, to Christ through Mary with Peter, with the Pope. Murag nindot siguro sa akong pamalandong sa akong misyon, nindot kayo siya nga mahimong atong tumong sa kinatibuk-an nga magpaduol kita kang Kristo, pinaagi kang Maria, pero ginunitan ang mga kamot sa atong Santo Papa nga mao ang atong patron, San Juan Pablo II. Ang akong pangayoon sa inyo ha, nga mao gihapon kini ang akong pag-ampo sukad nga napari kung nahatsign ko og Holy Cross of Davao College. Pangayoa sa Ginoo, tulo ka butang alang kanako. Ang gasa sa kaalam, wisdom, ang gasa sa kasing-kasing sa usa ka pastol, the heart of a shepherd, o ang gasa sa gamayng sense of humor. Gamayng pangumidya kay para mas mugaan ang kinabuhi. Daghang salamat o Viva San Juan Pablo II! Palihog manindog.
atong pasalamatan o usab ang tibuok parokya ipangaluhan sa atong mibiya nga kura paroko si Monsieur Matt o in collaboration sa bag-ong milingkod nga kura paroko dining pag-atiman sa piyesta karon, pagpangandam sa piyesta karon. Atong kinasing-kasing pagpakpak sa atong mga kamot, ha? Salamat kayo sa pag-andam ining misa. Ang Ginoo manaak kaninyo. Marausag kanimo, Atong daygon ang ngalan sa Ginoo. karon o hangtod sa kahangturan, Ang atong panabang ana sa ngalan sa Ginoo sa nagbuhat sa langit ug sa yuta. ug manalangin kaninyo ang atong Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang santos nga misa, lakat kamo sa kalinaw o gugma ni Kristo. Sa Dios. Giakit ang tanan sa pagdaig sa Ginoo, sa paghawi sa himaya, sa pagsimba kaniya, uguban sa atong patron, San Juan Pablo nga halangdon, magsaulog tang tanan, karon kay pista man. Ang tawag sa atong Ginoo, maghiusa ta sa pagtuo, kahiusa sa atong danggo, sa atong gugma ug pasayloan. Giakit ang tanan sa pagdaig sa Ginoo, sa pagawit sa himaya, sa pagsimba kaniya, uguban sa atong patron, San Juan Pablo nga halangdon, magsaulog ng tanan, karon kay pista man. Ang kalipay tanganaan kun sa dakong kada sigawiton, atong huptan ang kaligod, sa kasakit malaumonay. Niakit ang tanan sa pagdaig sa Ginoo, sa pagawit sa himaya, sa pagsimba kaniya, uguban sa atong patron, San Juan Pablo nga halangdon, magsaulog tang tanan, karon kay pista man. Magsaulog tang tanan, karon kay pista man. Pray kang Monsignor Jimmy, nga mga tayo nangulo sa ato liturhiya kayo sa pag-practice. Mga ka-spirit, kini aton special live coverage sa 9th Parochial Fiesta diri sa St. John Paul II Parish, Los Amigos, Tubuk, Davao City. Ug nindot kini nga selebrasyon usab sa kapistahan kay ang tibok simbahan gayud nagsaulog niining maong kapistahan ni St. John Paul II. Isa kini sa mga famous saints na ato na ipalan in our modern times, and ang isa pod na nakanindot niining selebrasyon buhat po ang installation sa bagong kura paroko nga si Reverend Father Russell Bantiles. Siya na ang bagong kura paroko niining maong parokya kay niining bulan ra pod October, no, ang ato ang kanhing kura paroko na si Monsignor Matt Gorgonio, 75 years old na, ug moritiro na siya sa iyahang mission diha sa iyang pagkapari, no, sa iyahang obligasyon sa pagkapari. Busa atong iampo si Monsignor Matt ug si Father Russell sa ilahang bagong journey nga
musunod niini nga diri sa St. John Paul II Parish. Og mapasalamaton usab kita sa tanan nato mga mission partners niining live streaming mass. Daghan kaayong salamat sa St. John Paul II Parish, Los Amigos Tugbok, Davao City, Villa Carmelita Resort, Mr. and Mrs. Ardonion, Carmelita Lectawa and family, One Cycle Mile Corporation, Jade Bookstore Davao Branch, Mr. and Mrs. Dodon Glo Catayas and family, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and family, K11 Pharma, Carico Nutriway Systems Incorporated, BPen Trading, Bernard and Rose Enriquez, Carlita Serad, RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Eric and Jocelyn Sardan and family, Peticoco and Coffeeville Apartment Home, Mr. and Mrs. Rolando and Leonor Lim and family, Mr. Rude and Mrs. Jean Sobiaco and family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Mike and Bia Oconor, Jim and Grace Macmanos and Ria Sidian, Vilma Cruz, Christopher Artland Cruz and Hidalgo Bonhe, Mr. Irvin Iroy and Mrs. Veronica Iroy, Moses and Partners Management, Joseph and Noah Construction, Engineer Edwin and Mrs. Inday Banquerigo and family, ACD family, Mr. Rene Breva, Our Lady of Manawag Prayer Community Davao, Sandoval, Roselio, Montillo, Bacali, Ortega family, Malco and Glo Cañete and family, Glenn and Ritz Villaquer, Alpha Gold and Associates Insurance Agency, Teresita Villa Abrilie, RJM Coronel and Sons Realty, Josephine and Hernan Isaal and family, Panabo Mayor Jose Relampagos and Josephine Gentiles Relampagos and family, Maria Corazon Tabanlar Yambao, Dr. Oscar and Mrs. Georgie Grahida and family, Ro Mango Apartel and Suites, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and family, San Pedro Poveda College, Milman Enterprises, Senator Bato de la Rosa and family, Georgie Ilagan Bian, Edmund Marilyn JP and Maggie Marcelo, Dreamvet GPI and Donato Lalian and family, Our Lady of Lourdes, Davao Multipurpose Cooperative Shareholders, Albert and Avelina Capinda, Mr. Vicente Magbanwa and family, Carmelita and Hannah, Carmela Kinko and family, Engineer Lito and Mrs. Grace Mercado and family, Belia Luca, Mirna Drupan, Harleen De Leson, Jovi Dehan, Hubahib family, Mr. and Mrs. Roja and Mary Grace Dumandan Montojo and family, Boy Zugba, Big Bis, Mercy Ang, ARJ Printing Press, Rita and Marina Upaw and family, Pabalan family, Edward and Agnes Chin and family, Anita Lee and family, Mr. Jonald Rosal and family, Mr. Giovanni Tidoy, Morning Star Printing Network. Ug kining maong special live coverage atod kaninyo sa Davao Catholic Herald ug DXGen 89.9 Spirit FM. Live gikan diri sa St. John Paul II Parish, Los Amigos Tugbok, Davao City. Ako si Maan, I Herald.